Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose la recette des croquettes de pommes de terre au fromage. Vous allez trouver les ingrédients écrits en bas de la vidéo et restez avec moi pour commencer la recette. السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم كنقترح لكم الوصفه ديال الكروكيطات ديال البطاطا والجبن. المقادير مضبوطه غادي تجبروها مكتوبه اسفل الفيديو وبقاو معايا باش نبداو الوصفه. J'ai commencé par faire cuire 500 g de pommes de terre dans l'eau salée. أول حاجة هي سلقت نصف كيلو ديال بطاطا في ماء مملح. Après la cuisson, j'ai écrasé directement les pommes de terre chaudes. ومن بعد ما طيبت البطاطا بالزعتر وهي سخونة. J'ai ajouté 50 g de mozzarella râpée وزيت 50 g ديال موتزاريلا محكوكة. Et pour les épices, j'ai mis de l'ail en poudre, du sel et du poivre. وبالنسبة للتوابل عملت الثوم المجفف والملح والابزار. Et j'ai mélangé وخلطتهم. Et à la fin, j'ai ajouté une grande cuillère de fromage boursin. وفي الأخير زدت واحد ملعقة كبيرة ديال جبن كريمي. يمكن لكم تستعملوا جبن مثلثات أو مربعات أو جبلي. J'aime bien mélanger et ensuite j'ai formé des petites boules que j'ai aplaties. Vous pouvez donner la forme que vous voulez à vos croquettes. ومن بعد بديت كنشكل كويرات وكنبسطهم بين يدي. يمكن لكم تعملوا اي شكل ديال كروكيت بغيتو. Ensuite, j'ai trempé les croquettes dans l'œuf battu et je les ai enrobées ensuite avec la chapelure. ومن بعد غطست كروكيطات في واحد بيضة مخفوقة ومن بعد غطستهم في الشابلور. Et pour la cuisson, j'ai fait frire les croquettes dans l'huile de tournesol chaude. ومن بعد بالنسبة للطياب قليت كروكيطات في الزيت ديال نوار الشمس. Et voilà, notre recette pour aujourd'hui est terminée. Je vous dis au revoir et à bientôt. وصلنا لنهاية الفيديو. كنقول لكم شكرا على المتابعة وبسلامة.